ekro bia ewo ho na wura bia wote kro no mu ye fre no odo Mr. Love odo sin nipa nyina na kro no mo no nko na wo radio set ti announcement bi be koso radio so bia no ono no ba no be bokro mo fo amame ewo mu na omo ya announcement say esu kese bi eba beto amamframa afam storm ono nko na radio set na oboda ru odo no boda ru chire kro mo fo na krom ho ni peti krom ho no ye wani gie areho akwadro mempene pesaminkuminya edi bebre fa bi kekeka ho no ya announcement ka chem so bia mo obo ano ho announcement ni si obi antu free krom ho no mo kokro bi edi omanim ena na yire e ka chere ni se owura wodo wa ye bi eye na kro ya ti mu kra no munyi ni pae nti eni kan na de ye nkoni enya wo no se da bi si ekọ na me de me radio set yi kwa na announcement ba on be that ba bewu ti entwen omo wa na nsuo sha ase eto mframa abo o na krombo nyina yiri ena odo one na yiri ne ma nsuo ne de omusisi na ne radio set ni sineko chi eye ya no ko na nim kakra no koto se anigie eti ni boat mu so menua o fa me entra boat bi ne mere ne mema no se hwe me manage agire nya de a me fiu na fiu kine ho no so na me so na oti announcement no se ntidi yan o tu ni boat no na pua koy o mo ko mani me kakra na nso no ba na e ba so e no ko hia areho no se areho fa me tra boat yi mu bi na fa me twa nso no se da bi me ra ho papa me niema ase ni ade magya no me ra ho tinya de bitimi afawo no musu gya no ho ekoye na ne rese me catch na wanti ene ye ne ana omkoto ye nti obi a ono so tini boat no so hene we de wada roma no so timi de efrem sen me de efrem sen ye nti obi a ti de nti obi a o itie mi ame ho no so ko gya no okona nim kakra na koto akakaben osere no amfa no so tu ko gya no afede ne nsuo na ba abedu omukon feda kakakra bi na chese ewuo ya to wom na owura no odo no fa na yere ni si ne kon ho enkwala na be den ti empire no mobo so oje fu bi beba omrantem o ha no hu se boat bi e ba ba bi omo no no so owura bi shatare tuntuma kata ni tiru nanim nyina omo anyina no tudru ha no gina o se monka am ho mefro o se ei e ba cho me ne frame odo no se am ni mo mefro na ja one na ire ne ma e ko free no owura ne two boat no ananhyema no de mo tra ba bia nsuo na yiri no odu nsuo na ja ho na chese omo a o ya announcement ba ya ono ka kire wo mo no mo atwa nsuo na ko du nsuo na ja no mo gi omani na odo ne ire ne ma ni omoni ma kakra o mo si fom wana owura ne frɛ no odo edo a wuyi na di ade kire nipa hodo no ebra so se wo si etua waka nti we ye gold ene guboto mu no je na kwei asase a wo mo so mo ton nti fakọ na de wa ho ode betini bia no koto yi gold bottle akese ti se bro boto ma komako edu ono so ne ma omo ye du do bia de ba ko ene omo gi no ye no busa ne se me pa cho udin ade sen no so medin de ho hia no so da bi ni panti me nya papa na koye na nase nti wo se me da wase no se an medin de ho hia nti ono omo din papa mu a okotena boat anase nhema no mu akono na tare ehye no ne atrachiri time emre nti owura no hu ipe no se ei woni afra omre time no se me no se ade a wo ye nyina edru ba bi na bambuo yabum na ni se papa wo ye nyina na etu atwa ewuo na eba befa wo na nso wiase bibia ye bia no eye mre etimi tu bia
papa we ye nipa na wase no enne wase dani ti manenka wutrim bibia e wiase bia no eye mre se yeyo a obi de ba no pa obi de ba wia obi de ba anwumre papa we ye yufie bebre no na nim se ibi papa bi ntimi mfiri mu ma nti enne eye omre e hwa no dane nani no tubo tu e no koe nti owura mre one ne yire ne ne mma omanya wiase sika ne ahodie bebre nanso asem wo motifi papa nano no edane o mareho ani sun nti bi diwe hwe nkran bibia wo ye bia no fatu trim se eye mre time will tell e bre no so a na so